دوستان تشکر میگم برای همه آنهایی که комментарии می نویسند، لایک میمونند، با این ویدیو پدیلیت میکنند. با هر یکی شما تشکر و امروز ویدیو را آغاز میکنیم. السلام علیکم. اویدی رӯзҳои ҳафта با زبان روسی، پیدایشی یعنی معنی آنها با زبان روسی برای چی؟ مثال یکشنبه روزها воскресенье میگویند و недели را دوشنبه میگویند و غیره. معلومات میدهم هیچی با کدام طرز و راه میتوانیم رӯзҳои ҳафта را با یکدیگر گوییم، معاشرت کنیم و چون در دیگر زبانها ما میدانیم هفته عبارت از 7 روز، 2 روز آن روز استراحتی، روزهای استراحتی با روسی گفتانی میشوند و روزهای کاری مردم چون از نامش برمیآید کار میکنند با زبان روسی میشود будни дни یا будничные дни. و البته همه روزهای کاری نامهای خود را دارند، یعنی با زبان روسی نام عجیب خود را دارند و معنی آنها را نیز دیده می‌بریم. و چون همیشه лайк, поделиться, комментарий و رفتیم دوستان. با زبان روسی اگر با یکانجا رفتن را ما تلفظ کردن خواهیم، گفتن خواهیم، کلمه و استفاده می شود. مثال я пойду в кино в воскресенье. من روزی یکشنبه به کینو میروم، یعنی به و. اینچنین در воскресенье روز یکشنبه. انا работаю в понедельник به کار باشد روز دوشنبه، یعنی این و در تاجیکی نه همه وقت تلفظ میشود، در روسی و понедельник روز دوشنبه، یعنی برای کار روز دوشنبه میشود. اما باید تاکید و در خاطر نگاه داریم که تمام روزها با کلمه و آغاز میشوند با زبان روسی بغیر از سه شنبه، вторник. این روز هفته اگر ما روز سه شنبه یکان کار داشته باشه پیش از آن کلمه و استفاده میشود. مثال во вторник будет жарко، روز سه شنبه هوا گرم میشه. اینجا و بود، یعنی اگر ما روز یک شنبه نقشه داشته باشیم و воскресенье میگوییم، سه شنبه باشد و вторник میشود. اینچنین به روزهای هفته پیشایند به مثل که یا اینکه کو تنها به روز شنبه کو استفاده می شود اگر ما تا فلان روز کار رو میشه یا تا فلان روز مانده است گوییم
мисол, я выполню эту работу ко вторнику. К субботе я приготовлю кексы. Барои мисол, ко вторнику, к субботе. Яъне ба ҳамаи калима пеш аз он к мешавад, сешанбе бошад ко, яъне ко вторнику, то рӯзи сешанбе. К субботе, то рӯзи шанбе. барои он ки яъне агар мо пурсидан хоҳем имрӯз кадом рӯз аст, аз ин ибора метавонем истифода барем. Какой сегодня день? Имрӯз кадом рӯз аст? Какой сегодня день? Имрӯз кадом рӯз аст? мешавад ба забони русӣ. ана боз якчанд калима ва ибора ки вақте мо мехоҳем оиди нақшаҳои худ, ҷадвалҳои худ нақл кардан хоҳем, онро истифода мекунем. Мисол, вчера, дирӯз, дина, сегодня, имрӯз, завтра, пагоҳ, завтра, пагоҳ, сегодня, имрӯз. Послезавтра, пас аз пагоҳ ё худ фардо. Вчера, дирӯз, яъне рӯзи гузаштаро мо вчера мегӯем. Анакун биёед ана ин мисолҳоро бибинем. На этой неделе, дар ин ҳафта, яъне ҳафтае ки ҳозир гузашта истодааст, на этой неделе. На следующей неделе бошад, аллакай мешавад дар ҳафтаи оянда. На следующей неделе дар ҳафтаи оянда. На прошлой неделе, ҳафтаи гузашта. Яъне ягон амал, ягон ҳодиса ҳафтаи гузашта шуда буд. На прошлой неделе. анакнун якчанд маълумоти аҷиб барои мисол, барои чӣ русҳо якшанберо воскресенье мегӯянд. яъне дар вақти қадим ҳафта бо забони русӣ седмица ном дошт. албатта маънии он низ аз калимаи сед ҳафт пайдо шудааст. яъне умуман худи калимаи ҳафта бошад, ҳамагӣ як рӯзро дар бар мегирифт. яъне хеле онҷо гӯем маънии дигар дошт. ин рӯзро таърих гувоҳ аст, ничего не делать низ мегуфтанд, рӯзи бекорӣ. ва худ калимаи неделя аз ибораи не делать, ягон кор накардан омдааст. аҷоибишин аст. баъди оне ки рӯзҳо христианиро қабул карданд, онҳо пасхаро ҷашн мегирифтанд ва рӯзи медонем воскресенье доранд, яъне рӯзи воскрешение зиндашавӣ аст. пас барои чӣ онҳо душанберо понедельник мегӯянд? яъне понедельник ин рӯзи аввалин рӯз баъди якшанбе. хоб ё худ якшанбе ё ки баъди зинда шудан мегӯянд баъди бекорӣ. понедельник ин якум рӯз ҳисоб мешавад. вторник мо мегӯем сешанбе. лекин агар ба русӣ чуқур, яъне таърихи рус нигоҳ канем, вторник аст второй, яъне дуюм рӯз, яъне мо мегӯем сешанбе. рӯзҳо фикр доранд второй, душанбе. среда бошад, мо мегӯем чоршанбе. рӯзҳо барои чӣ среда мегӯянд? яъне ин середина, яъне байни ҳафта, дили ҳафта ё қалби ҳафта аст. четверг, чун мо панҷшанбе мегӯем, лекин рӯзҳо дар асос аз таърих ин чорум рӯз баъди якшанбе ҳисоб мекунанд. яъне аслаш мо мегӯем панҷшанбе, мо четверг, лекин агар маънияш давем, четвери чорум мешавад. иши дигар рӯзҳо низ бо чунин маълумотҳои аҷиб пай мегиранд.
خیر دوستان، باوری داریم اندک معلومات گرفتید روزهای هفته. شاید البته کم بود چون تیز آماده کرده بودیم. البته در کامنتاری میتونید نویسید اویدی کدام موضوع ها باز شنیدن میخواید. البته آماده خواهم کرد. تا آخر آینده دوستان سلامت و موفق باشید.